Obama, Zena. Connexion est pas beaucoup donné. The Bluetooth device is ready to pair. Connected successfully. Voilà, Siko 223, vidéo Djambate, vidéo Kungourne de quoi. Kunu, Yusi Christian Malien, Anaka Jama ou Bora ou Yedo ou Kala Jamanaï, en son problème tala, Akera, Afora, Abana. Ay discours Minkala, Ambela Jelenia Lame, Nala Sonama dans les jours à venir, amène un discours, amène un bit de cortiqué, amène une technique d'un trop. Une technique, en bas d'un trop, mais. Aïta foye ko kaye poto goshi kwa billahi sadiriga wulu nunte quoi ngo yusikiri za malien de badala bugu billahi ga wulu nunte olu tese ka mbwa jaka olu tese ka déstabiliser ali maminu to olu antesira unyi wallahi che ne au foye ngo Facebook s'en fait ce n'est pas une question de victoire mais c'est une question de honneur. OK d'accord kunu au beaye imam jiko ye mogo wele kata badala bugu we ntado nta shidon utaru ka do jugu kala mali kun do kala la comme ayi kale jama nyana ako ko alebe do minge ko ala ba mene diko morro mamudu diko moria tu moria do kala la kunu bielendi do malo songo majigi sukoro songo majigi kogo songo majigi tulu songo majigi jeune ma baraso o kuma do wi aminna wa mamene malion mena mi fo aw nyene mamudu jugo manipulateur de kono te ne be ala fe ala be ne ka do mine o ma se jama woli law gijo almami ya shike mali kono beya malien beya bonya mali kono mali ko ka beso nama koni dona gido almami ka souffre 19h ka se 20h ma konna e do wuki ko do keleni hali ni ala ma mene ki ba joro yi farigolo la iba yi ka adamadenya la malien bebe na okan jien bebe na okan aw de la ka gijo almami ka ti sigi hali araidala ko ale be do ke malia ale ba take aka kalwa ke aka sode kono ani ala chela mata don ko e do ke mali mata do fm ke o barke kelengele de be mali ko hali shini guitar koita malien be ya to me aw de la ka guitar koita yi katari sigi araidala ka malion wele kay na nga do ke malia aw de la ka guitar ko tay ka politicien do wele akaso ko aya ke tan Soumaïla Dramé aw de la ka politicien do ya kaso kaya fo ko aya ke tan aw de la ka sigile araidala ko ka do ke malia aw yoyi seko sidi mame kafra sidiya yak kiba aw de la ko olu kelengele na jumandi billahi nunu be kun ko kadi alay nunu be kun boyana no mali kono mali bulu nunu bela jale miniji sigile no maliyen wi mais nunu kelengele na tlegele mu dado politique la mo de liga ma wole ko anga tan faso anga boka tan faso defa anga boka ni kan faso billahi umake digo e manipulateur de mais asimi ko itan nimbe e no de ye erreur kele minge jinatike kono ibado ma finyana mais erreur ni amajugu ya de ya rattrapi domina i tara mamudu diko fei
ko ebe ta ka chokoroba hakili nyininga façon joli ko la o donne i trompera billahi o donne i trompera ni jama min bora kunu ko do kala ntede ni e ka peuple ko confiance sunya di ibe ka tlela nyingali gede o yene ke ibe kala miye ibe ka fanga chien o kele ne be ka nyeshi fana ma mais asimi ambi deli kana faso tu bolo de ni yan faso tu bolo iban jigila karde ni yan faso tu bolo iban malo de ni yan faso tu bolo wallahi kuma date ke an bolo faden kana kabli nunu nya ni ne ke ibe kala nyingale ke asimi ngoita a bekere nya na kele mafo iko min kera ibe kala bila o kele ne be ka nyeshi ima mais kana faso an jigi dalen bi kande uwe min ke ibe kala wallahi ube go nyogona de kila ibe ka tlela o ya damene ni do kalankele ni o ya damene ni angata do ke an faso yi o labana katake ka ministre di o labana katake ka député di o labana katake ka ta premier ministre faut que ta premier ministre choisi ka di ibe ka ma ko ka faso diriger asimi kana faso tu bolo de nunu be se femina billahi te sala nunu sigile me feminye wallahi jolenta hi nunu flene u ka koro hakilila u ka koro doniya la nunu flene nunu ye faso chila de billahi sino digo nunu shibe yoro mina ayaw modewni ayaw fa wolo ku bla kala na ko sinye sigi olu fana ka an wolo kam bla kala na ko sinye sigi ne akla ni sinye sigi kuma fora digo nunu senta la bile asimi an faso kalfale mbila de billahi ni system kele ne ke ka ibe ka faso bi mamudu digo flene ni da boko folo ko do ukala wa shamwere na be bo billahi ba fo abe appel lancer kan ta nyon sur boulevard sans fin no kera dro o ye faso impine no kera dro o ye jinzani na to jamana ngono digo te islamere billahi ni digo ko kale be ka kuma ni islamere to wallahi male on ne kale aw ye digo ngaluntike konote ala wala yoro matema misirika do kero matema misirika parce que misiri de ala kasoyi mais quand malien wole quand ta siganga do ke wallahi manipulation ba ko fe a beni ala ni kirache malien ne ba fawye naw ba don ay bo kalama naw te bo kalama ay bo kalama wallahi manipulation ba ko fe billahi manipulation ba ko fe mamnu diko no flene ni nyininga olu wolola kake mo baye mais an wolola kake nyama dewni non lu ko atakbiru fa an afo ko Allahu akbar aw ni ala chobe faso jo kolosi be se ka birki goshi aw ni ala ni kirache qur'an aya do duma de bey ko mi me se ka birki goshi Qur'an aya juma de be ko mi se ka usine jo Qur'an aya juma de be ko mi se ka emploi de jeune ma Qur'an aya juma de be ko mi se ka faso la tanya fe wallahi male o be ka manipuler ni ala ni kira de che billahi o be ka manipuler ni da faso njore ne faso chikuma diko be ka ko confiance mérité de be ka ko confiance sunyadi wala bo ay boko folo mi ka kunu ko do wu parce que ni malien wole ko ngata ala ka kola wala malien be ba nindi parce que abe ku nyena an fakoro na bakoro nyena ko no ko islamia ko do wallahi islamia te billahi islamate digo politicien ni élection sera politicien village tay politicien de ces villages mina mais ni élection temena nous gagnera wa ou ma gagne ou te ce village là faut élection wéré mamadou digo betene ni digo ka jama wole dro c'est ka makobe kodo la ibe ga tlela mamadou digo ni système kelen de ke kana ko bubu kanga bubuta katla kana ko bubu ga gain mamadou digo ni kelen de ke atetela kake ibe kala afle na be ka nyeshi asima mali obe so nga digo deme ka asimi nga fanga tia bulwa Malin obese ka digo demain ka Mali déstabiliser kuraya Malin wallahi billahi me kelen fa nyene billahi ni manipulation de wallahi islamiyate wallahi billahi faso jote wallahi do ukote digo ego ketara ke kata do ukala la kuma min temena eni asimi ko itache gunola etara boko fo jebe kame mamadou digo eni ala che islamé be so oma Silame yere hali chrétien yere ni tari guno foye pasteur ou chrétien il te que pasteur jamais de la vie ni te seka guno mara Silame la il te que almame jamais ni te seka guno mara ni madoni ikana guno e ka fi ekele edugo yere ko asimi be ni fo domina re fana bi tafo asimi domina ko odo na mo fla do ala de kunya o sabana mais bi efle ne ka bo ka fo je benyana ka asimi bonya de e ka ke chokoroba ke afa flying ke Silame ke donimbaye ke almamiye ko ma be seka guno kalfa ema ke be seka manifi de men akili nyuma ka wuli kata do ekan mais asimi nana yoro min ko ibe ka yo kele de kila ibe ka fanga tia bulu parce que ibe ka tara do ibolo ko jam ikan ikelena kele fana ibe ka fana doni ka ikelena kele atete dona ika ikelena kele ma dona mamudu diko ka ikelena kele aya beta tien ka bla billahi ne de ka fo awye hal na manya ko sarasu be fanga bla president kura mi mena janto yana de ala kanichi ikata lo mamudu diko kan ikelena kele ko ala ya usabana ikibeti kungo fo ayi wallahi ni akoroba bi ka fanga tien atete dona ka akelena kele aya tete genfo senegali
ibe ka tara doa ka kelen na kele ko diko e bolo mu de be se ka jamana dila bi parce que an be jamana den e chokoroba hakili nyuma bila ne iye no krokedi ndeme anga faso injo Mamadou diko ka ma ko buwe gen ika bubu siseta ay bubu ta diko tala ka fa ma ko bubu mai ko bubu fana gen ay bubu gen wala ma fo nyene ha na obe fe faso ngata nyefa ay na Mamadou diko ko aya sen fla fli Mamadou diko la wallahi diko te islamé wallahi billahi na be ka fo diko te islamé diko et populicité diko e jamanyina di diko e jamana chiena di diko mo minu be ka an baw fa nor la burdame o de do kunu burdame ko me ka keneka muna eto burdame chi nor la mo ma ku ka kele dabla ha ko kebe faso jola burdame de ko me ka keneka bon malien si dalente burdame la bli bebi ka burdame mine malien ne ma fo burdame o te malien o de mais mali ne burdame ski keme o keme wala bi shegi be terroriste di malien be tigele no burdame la mais eni burdame o minu yere be ka fana mba o fa nor la olu de olu de ka représentant bi ebi ni ski kebe mu fo onye faso ko ina ebi na mu fo onye faso ko ina malien a beni Mahamadou che Mamadou djugo maboka doge mali djugo bora de mali chikane bada wallahi konate kunu ibora yuko I kale ko billahi ka do mine djugo e ka do tlikele mamine buranyo kuturube ke fani banen ma do ke ala ko segi chenka ala ko segi ema o do mamine ebulu be se ka do ke comme les 20 millions de habitants be se ka do ko do be mine chukudi Mamadou djugo be jonne ke bli ibe jonne ke bli malien djugo te silame djugo te horin djugo te faso jole faso tlikele madja djugo yi wati dola I manganda ore kama nyito sino I kilekele ko maja onere parce que faso chiladi hakili mimbela wallahi ote jamana jo hakili jamana te joni ni hakili ni no fina ngo gijo almiya kileke ale madelega mugo wele ko ga bo jamana nyemo kama gidar ko ita kileke ale madelega mugo wele ko ga bo jamana nyemo kama sumaila drama ya kileke o madelega mugo wele ko ga bo jamana don kama wallahi mali mugo bakke metemena kara mugo bakke metemena olu ba fo o ga sokono yan dugu ka je ala kuma mene olu ga barka de be jamana ko fe mais Mamadou Djigo ga do awte mali ngode billahi mali be bona mi ngono Djigo terroriside populicide kafiri jahannama kono mo de ala jugude billahi ne do jamana be bi ne do ke jamana o jamana ma bi suno atete ka fanga chena Djigo sen flaka o ye do kelen ke o do mamine ibe ka fanga nana chien Djigo kelen sen ka tuguni do ke o do mamine mumini bla jagwa do ulango asimiye Mamadou Djigo anyebi na tola wala cette fois-ci on se laissera pas faire na soro ya kila ko on la de ke ka foko atakibiro on ga fo Allah ko wallahi ibe ki tromper wallahi tant s'engira bega minum beta biri ko ka sujuru bi on to begando e billahi olu tu faudon tu baudon ne ma sujudu bimbay ne ma sujudu bimfay ne beta bitorerisi jadisi populisi de ya neshigo chone kele danga dende ni ne be sujudu bi mai bi o ala ni flana bala mfani mba ne te sujudu bi gen jonshi mu meta sujudu bi digwe faso chila e ti sujudu bi o chokodi asmi woita jamana kalfale mila wallahi ne faso tu bolo bila antanta ya fima kana faso tu bolo ne iya fili badeke iga fili kera miye igumanga do diko ka abadani ibe ka donaka atete donaka fo 50 millions ko ma tarabo o ko nun kono wallahi asmi ngoita dona na tawla ni diko mana boga galon tige iya ya ki 3 millions dale matuguni ko ka bo ke defan alaka ika tige na billahi habeke diko ba kere diko nyokona galon tige la flatte diko est prêt à tout pour ka ko ka jamali dewnyi wallahi aflene akani mboko foloy ni manipulation pure di billahi avec un mogo atelier de chien avec un mogo confiance de chien ni mogo sonai ni aya doko jama bako ay tesi de ketan ni jama boratan shenwere abeta boulevard sans fait parce que ba fokat ay kena minta jena ko kena dogara abe sura kata boulevard sans fait aw te diko don wallahi me diko don aw ma kala ne me aw me diko don hakli bana ko ay am faso tubulu wallahi na am faso tubulu wallahi ay janfa asimi Surasi ma ke fo yeni mo surasi ma forme fo ikama mo frako surasi ma forme fo ikama jamana joko wala asmi surasi de kana faso to Mamadou Djigo bulu asmi ngoita kana faso to Mamadou Djigo bulu diko te mo ye kana faso to abulu ba minu mbeka bo kube mo fanu banene ko Mamadou Djigo aw ga doka lay na aw be donné no Facebook sans faire be jogo donné no aw yan fanani kan baw ne arasbachi no fe biya bena fana mbane Djigo fana no fe y a pas de problème angata fe nya fiye ngo sira fla tama baga ngo laba bubara faradi billahi itise ga fo kebe ke sorasu fe kebe ke Mamadou Djigo fe o tese ka kesa kebe sorasu défend ko lu be ka jamana jo kebe tla ka Mamadou Djigo défend ko lu jamana sorasu ni Mamadou sorasu ka idéologie ani Djigo ta
c'est diamétralement opposé. Parce que Sorasu Bouga faso jola, mais Diko be faso chila. Diko ga bare fan fa ka objectif e mi o ka jamana déstabiliser. Ni jamana be mangante jamana wono Diko te fin soro. Parce que Diko ga soro dabe soro mina. Ka to ka war di Diko ma ka chi jadi su mo norla o de Diko ga mission. Donc ni jamana basigile no o te Diko arranger feu. Ne be ka fo nyene jamana basigili ate Mamadou Diko arranger Diko e jamana chila de bila ne be ka fo nyene Diko ta islamere so ni islamere do mo be jamana ngono min jama ka chani Mamadou Diko yi jamana be aidra ko ate ala tlante mate mali kono jamana be min ko kateme aidra ka mais aidra sigile tlejma ni be fe ka duwo ko jamana yi ne atla ton be jamana ngono min to ko islamique comment on appelle au conseil islamique musulman de Mali. Mais pourquoi était au conseil consulté? Quoi que bon, islamé peut pas Mali kono. Au kata Bamako misiri bakono. Au kata do ko Mali d'habitude ak meke yenu. Mu meta etake bakofe nyina. Ni jamana chiluti kono. Mu miti take bakofe. Na kila ni be feka jamana do ko jamana ko islamé ko na ka do ko jamana e. Jamana ngono ton do be mi islamé ko ton. Ibo ton consulter ou nyemo ko be ubu consulter. Aw bebe faranonga misiri minga boni Mali misiri be. Aw be ta so misiri kono. Aw be do aw be juma seli. Juma mana jigi aw be do ke aw fasoyi ateteme o kan parce que do ko yoro teteme islamé o bolo kateme ko misiri kan. Misiri de islamé o kasoyi. Ala kira ko me do ko misiri do kono. Ala kira ma deli kati sigi alikaba dalat lekele ko ga do ke ko jamana ka baski. Kala wula maga moga mi sara udu kelela badru kelela ala kira kele ma maganga wole ka labo madina ka wole ku labo ka angata duwa ke moga fa ka doya angata duwa ke jamana bakasigi ala kira dusu de do aka sahaba ko ko ay wuli aka kele ka ko ka liberté soro ga silama ka bona ala kira ta qur'ana jigira eka ajigira malla ajigira kamene ga kando o ke islamé di ko islamé ka bo ka ta do ke Mali mais islamé ka ton bambe Mali kono e molu consulter mais intérêt personnel de do intérêt quoi de do sinon est-ce que islamé ko do hein karamo ko jolle be Mali kono o conseil islamique nyamo ko de aidra est-ce que aidra consultera est-ce que serif de nyoro consultera o le islamé o do Mali kono pendant que serif be ka jama labo ko ka transition prolongée e be ki ka jama labo ke de France ko kelela alors que Mali du be benakam bi ko de gumbe Mali ka bi ko France du mais ko ke te France contrôle la do e be fe kana mune fo onye mimi kono ibora yo de fo de iko ko mo do be ka fo ko edu ko ni France be plana machi mo fo ya iba soro ibo de la suno machi de mo fo ya Mamadou Diko faso chi nangarabadi se ko tukara wulu minum be ka unena o kanu jabi akora mo jabi parce que importance du demande be aw be mo jabi muna aras baji kele no fe o mo kele no be na o fana o banene o aras baji ko kele ko fe o be metla kana ya fanyine aw fe non tla kana o fana ni bia o teski ga shini ngono shinu be na ya fanyine aw fe tuno parce que Diko be nu wurle farni kono bila ku do vinaigre kono katla ku do tulu kono ngomi ude do utemo ibu yele mako ke kemeke utemo ngomi temo ibe ngomi yele mako bisabani sabade ke bila temo donc aba mo si kan datien mais mi fo nyene ambe Diko ne ya kafiri bi akafira jama afaso chila bi afaso chila shini wa anda te fara an kunte kari matanke karote matanke sungomi ni jembe serane te serane te Facebook sans fait muso te Facebook sans fait ne be serami ni mi yen to fo mbi to fo ni mi man to fo ni na kuma parabole la afana be kuma parabole la sinon mo te sera mo ya Mamadou Diko kafiri di jahanama kono mo do faso jafala do kafiri bila Mamadou Diko kafiri di en même temps be ka boka Diko la jeya o be ka Diko la justifier en même temps be ka aidra ne no kuma na Diko baka fsene aidra baydi Diko faka fsene aidra faydi ni horanya do ni horanya be jamana ngono aidra horanya kateme Diko ka parce que aidra dama do faso chuko kuma la aidra ma ministre di Malima ama député di Malima ama maire di Malima Diko e maire jolidi ay député jolidi ay ministre jolidi hal ko na transition ski wati ka chetro chejambay min nana ski transition président la premièrement atro bandao Diko mata salia di bandao ma salia ku te ministre bandao ka tankono Diko de salia di beba mala beba kalama jone bubu sisedi Mamadou Diko tia jone bubu ege Mamadou Diko tia aw de la ka me ko ministre be flene ko aidra adia hali transition ski kuma afara ko aidra ka Mamadou do ka do fen kono sente kono awula ko ke polémique ya ayaka moko be retire akoni ma dona la ki aidra kanuma ki ka boala o make ya mais pendant ce temps Diko be ka ministre nommé
abe ministre minnu do le betla ka jamana ci kangana nin kuma de fo munan ta fo o kuma na faso nyama de ndia na o ye faso nyama de on te faso nyama Mamadou Dicko e kafiri di ye kafiri chokoroba jugu e ti dambe do bila ali nyama de ngafsani ye ne da fo abe mi ke ayake min kada ya e baka fo Mamadou Dicko nyama de ngafsani ye parce que nyama de son faso ci nyama de son faso ci ne da fo mais Asimi wallahi jamana kalfara imani bolo fladi chokoroba be minu jigi dalen bi kan musokoroba be minu jigi dalen bi kan Asimi ngoita ni an faso to Dicko bolo wallahi yan jafa kana to Dicko ga ni para kai wallahi nu bora kata boulevard sanfa ayta jikalaman bo uka hera be shera were betli hera were betli wallahi sizane ha moi je me rends compte quoi pourquoi ne ni be fara sa Mamadou Dicko no fait quoi wallahi ne ta do muna ne ni be fara sa Mamadou Dicko no fait quoi billet la jaja arasa fait fa be tien di awe faso tila di e bisa ka Mamadou Dicko défend to ko de katla ka sora su défend e ni ala ni krakte yere kisiki ki mirike o kuma e be ka onge billet zélé de ya e ka foko vive la transition vive Mamadou Dicko e be faso judge man la Dicko ko kate transition fait kate sora su fait ku ka fanga bla e dungo ko sora su ko vive le sora su dungo ko le be fait ka transition prolongée sanduru Dicko dungo kale bo sanduru contrôle e bisa ka ke ni fla fait chogodi o kuma na e be ka anta mundi Dicko ko e be Dicko fait e be sora su fait Dicko ko kate sora su fait sora su ere fana te Dicko fait e bisa ka ma fla kanu minu me nyokon détester chogodi na fikia ko chikono o bisa ka ke chogodi men tisaka ke chayo sika ko mirisa janati la soburu jabru yakadi ngomi yakadi sa me harama de ake tienka quoi ake tienka donc tu es trop petit moi je cherche même pas à être grand je ne chercherai même pas à être grand mais me dis vérité je vais le cracher Mali kona fora de que nous sommes tous égaux en droit et en devoir ou ma foko qu'on est petit que tu n'es pas égaux avec les autres ni est grand que tu es au-dessus des autres o ma fo ko ne che ki ga bonito ya ma fo ko ne muso ki ga bonito ya ama fo ko ni be un mois hal ni be un mois de là il ga devoir nanga devoir ekeli il ga droit nanga droit ekeli Mali kono nous sommes tous égaux en droit et en devoir e ko chogodi si ko ma fo ya on nan sera yo de fo nan sera misir kono y a pas de problème bébé igam imam bonya ni imam dana misir kono wallahi billahi anyere al domina na asera Mali kono ametan jon ko fa misili parce que bébé ka domaine de don n'était dina nyamore n'était almamé nega kalama sero mais il s'agit pas de l'islam il s'agit de nation en nation de bekafo nation de be jouer là en façon de be jouer là islam ya tola chrétien tola bolsona tola en façon de be jouer là si ça concerne le Mali il y a pas de problème bébé qui t'a fodé parce que on a droit de tout il est imposera Dicko imposera ne imposera e ko chogodi Dicko teseka ne façon tu compte kuma o kuma Dicko bade ne wolo o e bade ne wolo nyo fo ni ma o ma bora kanene neti ne be Dicko fana bade ne mi donc ni te fait Dicko fana bakane ni bi bodinge datugu ne be tale kabi ala ne dane ma mo bloquer commentaire la kabi ala indande mo jabi commentaire la mais ne ba baye ni e kele fo mbe keme fitama e be ga itake ekire ne be kanta fo ndabara kono jonta be digi jola ni ma compter be vidéo de ke be ibi tafo ne nga poele vidéo fo ma fane ne ke ma bane ne ke mbe nga chien de fo ne be nga chien de fo ne ma mo fane mi ma mo bane ni mbe nga chien de fo Dicko e kafridi ne de afo na ma be ima de ti badi Dicko ma furula ne de ntafo kafridu faso chiladu parce que mo ni terroriste be collaborer ki faso chi e kafridi faso kanu fana dina do di mission nyuma be Mamadou Dicko la Mali kono ni jadisu murtila ka wardi Dicko madura kata do jadisu ka kun nege aka worole muy note silame be soma war ma di aidra maka kata na yu amadi guitar ko ita mako kata na yu war ma delega di Soumaïla Dramé mako kata na yu war ma delega di Guido Almami mako kata na yu olu te silame wede muna Dicko de choisir Mali bolo ni ube fika négocier ni jadisu yo kuma fo war ka do Mamadou Dicko de tege akata norla pourquoi autre question pour yaw yerekum parce que allez au de liaison allez de nous e chia kele abado ko va flade e Dicko e flade yala gale wabiade e wabiade il m'a choisi par hasard suna bamako e soit la tende aw dina nyama jolle be politique soit la bala bandugu bala mais pourquoi war mata ka di oluma aw de la ka maru dumia dai ni mana kola aw de la ka maru dumia dai ni mana kola wo Dicko bon Dicko ka limana ka bonolu taydi
Diko tate faso ko e bi faso ko te sini jamana ci ko de ba kono abora ay bogo folo minge tesi de lu ni jama bengo we ni jama tengo wa ni jama yere tengo ijo jama ka confiance nyini anga botuni anga jama déstabiliser doni be dama ba gueule fermée o te passé gena sura si fanga de do oni politicien ta te kelene minu elila nte o yide soit ibera deme ame jama jo soit ibi gueule fermée be de ka misiri kono ite se ka torome kele yelema ka ke foyi ite se ka ntokosiri mana dila ite se ka kapoti dila donc ibi gueule fermée ka misiri kono ni almami de almami ya ke misiri kono ni be na faso jo keneka ibe kolosi toy kolosi te briki goshia ako kon ne te fa ne dunya fo de aw ma fo kon ne te fa ne afo ite se ka mamudu jiko défend ka surasu défend o nafigi ya di ngo machite se ka diko défend ka surasu défend ma yake na figidu diko ka te surasu fe ko ube comment on appelle quoi transition prolongée kale be contrôle France kata ka bo mala ale ma fo ka bo contrôle ni ta contrôle c'est que iba te pour ndeko ngo France kata ka bo faso la ko ke emofo ne emofo c'est que be fe akato ine surasu ko France kata ko erisi kana diko ko kafrika na ko obegili ko kete France contrôle oh surasu be France contrôle maga mi nan fiki chokoroba bi ni sigi ko so vivre le comment on appelle la transition et vivre Mamadou Djiko o be ofla be benchokodi be sokal défend be transition défend en même temps be Mamadou Djiko défend o te nafika we muyi ni nafika ko Djiko na bisaka ni fila be défend chokodi nafika ko de bi kono mo shita Djiko contrôle ya angwa kam faso tambolodi ni avenir ko do yi sente avenir ko la ni siniya sigi ko do ka siniya sigi bana ni jeunesse ko do ite jeune blé te jamana si demiseni Mamadou Djiko te jamana si blakuru chokoroba do ni amma ko baka chokoroba hakilla ka barani mange na mokedi do Djiko ene abeni fane bache Djiko ene mokedi Djiko ene mokedi est-ce que aw moke kan adado faso Djiko kuma la ha est-ce que Djiko ya moke Djiko daire kan ado mali ko kuma yere la ite akili sigite ebe munne no fa jamana wono mais ibe mo labo sien keme identité ya keneka mais c'est quoi le problème muso wala don wala era don dalé no suno la climatiseur koro dugune toko era sa kuma dugu min toko fako wo kese dugu wa wo yorodma o tara o tajila kalo jole dugo munema bukata qur'ane kala ko ala ka o dugu la sumaya kado be marfa le pays dogon marfa bolu bolo ni flanu be kelela pourquoi il kele ma bukata qur'ane kala ko pays dogon sumaya mais afara ko transition ma prolongé trop ibe bokati sigi ini genengala ko do ke mali jonya fe ka ma ko be do wula do be jamana jo do ko ci kono faso ci ko de bi kono sinon jamana biye tasma bla jamana wono depuis l'année comme depuis 71 jamana be tasma kono do kele ne be ka kala iye do kala kunu ijija do ka bo sukoro songola ni do mbo sukoro songola bila mambolo sunyana ye chokoroba jugudi ete chokoroba nyumay ne ntafo wulu jugu minnu be minnu ka baray kata do mogo kun ka commentaire jugu ke walma ka video bataru sigi mogo ka regardez-vous ne de y'a fo shigo ayaw yere regarder ne ka papa kale patala mais abe fara mogo la de sagu tungara aya ka video ke pinya mogo shi te se ka surasu défend ka diko défend o na figi denya tamashere di obsagata aw mu so parada produit la ka aw nyeda beke gongo muguye katika mogo ga tika de boîte vide kana usiki kabo mogo fanu bana ako fsan join damela jamana ngono ako fsan join horonya la jamana ngono cha aya gelu fermete ça beki ga video ke aya taka aya idra nene ya join don fawma wa afara we ko kanu magata idra la jamana ngono di magata ka dikola ni bora ki ga chiefo ni akilna fo na beta ma dugo en contrôle do be boki ki ou bien qui pourquoi donc aw kelene dabara ba bolo droit ba drone bolo ka kuma quoi au contraire aw de be mo bla diko contrôle sinon mo ta contrôler on aw yere de bena mo ke diko wallahi billahi ubina ennemi chama de créer ila kone de afi ni la dilika la mede ni ga ke kun yitu wele ka bi 6 ans kuku sembo ko ina ubina ennemi de créer ila parce que mo be bo drone ku ka akilna fo I fate nani I bate nani I dete nani musote nani I yerete nani hakilina drone do diko ye ninke awma ni famiyala ye ninke ta awma sonina o drone do mais olube ni mo min bora ko fo olube boko o tigi fana banene ina ko tigi te se ka boke fani banene olebe ni fadi nene ma odibi ni badi nene ma ni be mo fe ita push ita tigi nene ma billahi ni be mo fe ita tigi nene ma
Mo ka botro ka hakila fo e bubu ko tiki fana banen. Abena diko bena ennemi de créer la. Ita ko kala ma min kera 2018 ya isiya. Akobi ni yera soro wallahi ne be ka finyene. Bara flate nuna ka ennemi créer mo kola de. Je te dis ni mi yera ni ma boka kuma conférence de presse kuni ko nga fika keleka. Ko mo ko shikana inani baga jabi. Parce que mo yera te kinni ya. Ni kunya fota wala mo ko shikunte boka kuma. Mo be boko hakila fotro ube boka mo ko fanani. Alors ko lu du metlega mo ko wara unni. Ube na ennemi de kirila de. Ube na ennemi chama de créer ka dima. Wallahi mbe ka finyene. Y a pas de problème. E digo bisa ka fa uchuko ko atakibira ma fo Allah akbar an faso chito na nya fa Allah akbar Allah kana barka don ni itara do jugu min do an faso iji jade do iye do ke femina ka mina ni do ma mina fo kisa I faso bisa ke choko Boubacar ijo Boubacar Sibi ijo ni commentaire de ko Boubacar Sibi ijo me de modi ni masisa ayo me de modi ni masisa yo commentaire atara yo manyini Boubacar Sibi mbiga commentaire nyini mbayi mbi jabi ni ngone de shigwe voilà Boubacar Sibi ko vive imam Diko nema soso ligolo ne ko ngiki wolo bada mafurula ti badi Diko ma aka buti tente ne ka mumbala ne ko ntafe mais ne ko ke bafe ti bada mafurula kanu bete moka ni ya mo kanu ka se niveau de ma ibi wolo bada mafurula wo banew mais kele ko to law ko ke bafe ni bafe bada ma ne ko ntafe mais kele ko te naw ne te Diko fe ne ko aba Diko ko vive Diko mais ti bada mafurula mais kele ko memi na ka die ko juguti ni wolo bada ma tina ka fakura atina ki fakura abi adopté mais kele to law mais voilà tout est clair ni Diko ka die ko jugu ne bolo ko Diko ika aladi ne bolo ngo foite ni matigite mais ti bada mafurula ti bada mafurula ni min wa be Diko fe ko jugu ka tama wolo fakale o ka babosha fala ka tati Diko ma no gara kala ta wuliwu non non la ina foka ni faneni mais jusqu'à la preuve de contraire il fatait battre mais ni ba donc ko de kadie ko jugu i baboshi fala i ka tati Diko ma ka buti tente o si ça i ka droit do kanjabi mais sinon jusqu'à la preuve de contraire mo bato ma fo mo fama to fo ne ko Diko di ni faso chilado na te nyaka faso chiko ayaka demba ya chi ademuso ko kwale tita fa faso chilaka kote fe kale bita cheka kote fe o kera malende o fara malende be nyana yon o ma fo malende be nyana ne do ademuso da est-ce que ne do ademuso da ademuso ya fa denigre be nyana ya kata che fa fe aburange bora ka adenigre ya aburange de afo ya ko faso chilado ni e mana Diko don choko tina don ngate ma burange ka nere mana don choko ni tina don ngate ma burange ka mais burange tel nu fla be ko kele njeko di way ni Diko e ka demuso di kawjima wallahi be kele nu be kele ini mami dambe kele bi dendo de makuy Diko ni kawjim be kele aburange kuturu bora ka a faneni aka aburange nenia aw ma jawlu kuma min fola ne kan tafa ko abina ne mokedu ne de mokedu aburange bora ka neni mi ma fo ma mode wode bina fo ma nyafo hal ni Diko sara shini ne be saka aka duloki bado kata muso nofe kata nga mode tlonge warmine feme bola di foi te bola foi denkele to bola mais ni mi ma kontadi ko ne de ni fo ka digira ila ko Diko e mogobade keka mogobado keka aladu ti ba furu saka bo ifa kun ikata di Mamadou Diko ma ka furu o tese kele ko law ni Diko de kadie ko jugu vive Mamadou Diko ti bada ma furula ti bada ma furula mais te kele kumbo ne de kongo ambe sorasu défend ne ma fongo sorasu kadne de ay fait la différence car sa kadine anime car sa soutenu olu différence ubi sorasu neku ngomu soutenu ka sabu ke parce que olu de banga jamana nyemo la bi olu de be se ka barake bi olu de be se ka jamana bonoko la bi olu de nyemo jamana dembe nye da yoro yo olu de bi olu de be ka nyemo bi wala ne be sorasu soutenu sinon yani asimi ga ke president le kele madeli ka to bonda yani sogel ga ke premier ministre le kele madeli ka to bonda majuguma fama manyuma fama nya yemba soutenu bi c'est parce que abanga premier ministre la mais ne ko de ça ko e de be Diko fe ni la kanu
ko diko de kadi ni fak ko ka go yeti ba fursa ka bi fak iki badama o kele ko te on be malugo kuma dila ni diko ya dabo malugo kuma la shina ante nyogo sirala aburanga ya ne ya ma mi fo ma be no fo mo de maya kawjum matle kawjum mu ye video jolleke kawjum mata sigi tele la ka tan sigi arajo la ka duruntugu wele ka tamantugu wele ka balatugu wele ka diko burja femboro la ngoya burange di ademuso tembola ademuso tangaso ebni i kana tonga kuma jugu fore bi serif de nyoro awbe soko fo parce que o koni o ya ka jama labo ko ka ta transition soutenue ko ka jamana in ka basigi ale ma boko ka ta do kere ko ku soutenir do tete me soutenir sikaw ne mo soutenir do te billahi mi nga boni fem be sura su bolu bi o soutenir sidi mi mai ango yira ula karta mi mai ay ni tla o de amu soutenir kadla amu deme kadla abe fo de mako jamana jo me e ga di boke be fatia ite fatata yu burange ka vivu serifu de nyora bisoko fo parce que o jamana jola de mais ni e jamana chila de diko bada shiku général 223 che mbea